मुर्शिदाबाद ये ज़मीन हमेशा से तहजीब साथ साथ शांति की मिसाल रही है, लेकिन आज बेलडंगा के रजीनगर इलाके में हवा में एक अलग सी खामोशी, एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही है। आज बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली नई मस्जिद के शिलान्यास से पहले पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस, रैफ और बीएसएफ तीनों की भारी तैनाती की गई है ताकि हर हाल में कानून व्यवस्था बरकरार रहे। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद, मालदा और आसपास के जिलों से लोग अपनी अपनी सरों पर गाड़ियों में ईंट लेकर रजीनगर पहुंच रहे हैं। कई लोग एक ऐतिहासिक पल बता रहे हैं और कई लोग हुमायूं कबीर के इस फैसले को हक का सवाल कह रहे हैं। भीड़ में हुमायूं कबीर जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों का एक हिस्सा ममता बनर्जी की सरकार से नाराज भी जता रहा है। उनका कहना है, अगर सरकार मंदिर बनवा सकती है तो फिर मस्जिद बनाने पर सवाल क्यों। यह बयान लोगों की भावनाओं को उबाल रहा है और इसी वजह से मुर्शिदाबाद का माहौल आज कुछ ज्यादा ही गर्म नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे शिलान्यास होना है। अनुमान है कि लाखों के तादाद में लोग इकट्ठा होंगे। तस्वीरों में साफ दिख रहा है, लोग दूर दूर से ईंट लेकर पहुंच रहे हैं, जैसे कोई संदेश देना चाह रहे हो कि पहचान और इबादतगाह सिर्फ इमारत नहीं, एक जज्बा होती है। पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल एक बार फिर गर्म, एक बार फिर बेचैन, और आज पूरे हिंदुस्तान की नजर टिकी है मुर्शिदाबाद के रजीनगर पर। हमारी नजरें भी लगातार इस मुद्दे पर बनी रहेगी। क्या शिलान्यास शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होगा? क्या राजनीतिक टकराव और तेज होगा? और क्या मुर्शिदाबाद को फिर से एक इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा? দেখুন 6 ডিসেম্বর 1991 সালে যখন সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের জমিনে বাবরি মসজিদের উপরে হামলা হয়েছিল এবং রথ চালানো হয়েছিল, তাতে করে শুধু বাংলার মুসলমান নয়, বাংলার মানুষ নয়, তামাম ভারতবর্ষের মুসলমান, তামাম ভারতবর্ষের মানুষ আমরা খুবই দুঃখিত ছিলাম। তো সেই দুঃখিত আমরা অনেক দিন ধরে আমাদের বুকে চেপে রাখা ছিল। আজকের মুর্শিদাবাদের জমিনে সে যেই হোক, একজন মোটামুটি খুবই মহামান্য ব্যক্তি, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি, তারই মোটামুটি তারই দ্বারায়, তারই ওসিলা দিয়ে আল্লাহ পাক আবার এই মুর্শিদাবাদের জমিনে এই 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ শিলান্যাস করতে চলেছে। আমার মনে হয় এই 6 ডিসেম্বর ঠিক বেলা 12টায় শিলান্যাস হবে। তাতে করে এখানে শুধু এখানকার এই বাংলার মানুষ নয়, ভারতবর্ষের মানুষ নয়, আমরা যতটুকু সংবাদ মাধ্যমে খবর পেয়েছি যে সৌদি আরব থেকে খুব আমন্ত্রিত সম্মানীয় দুই ব্যক্তিগণ এখানে উপস্থিত থাকবেন। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল 6 ডিসেম্বর, সেই মসজিদ আজকের এখানে শিলান্যাস হবে। তাতে করে আমরা বাংলার মানুষ নয়, তামাম ভারতবর্ষের মানুষ সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষ আমরা খুবই গর্বিত, খুবই আনন্দিত, খুবই খুশি হয়ে আমরা আজকের বিভিন্ন জেলা থেকে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমরা আজকের এই মুর্শিদাবাদ জেলায় সবাই একত্রিতভাবে সমবেত হয়েছি। আমার নাম জব্বার গাজী, বাড়ি উত্তর 24 পরগনা, সন্দেশখালী বিধানসভা, নেজাট থানা, আগারাটি অঞ্চল, পাথরঘাটা গ্রাম। আমি আসছি রামপুর থেকে, সন্দেশখালী থানা, বাড়ি রামপুর। হুমায়ুন কবির একটা মসজিদ করছে, আল্লাহর ঘর বাবরি মসজিদ। আমরা খুব খুশি, আমার মার ভালোবাসা একটা ইট দিয়ে ওনাকে খুশি করার জন্য এই যে মসজিদটা করছে। আমরা আবেগে আমরা থাকতে পারিনি। সেই 249 কিলোমিটার রাস্তা আমরা আপ ডাউন করে চলে এসেছি যে আমাদের ভাই আল্লাহর ঘর মানে বিশাল একটা বড় কিছু জিনিস, আমরা জীবনও করতে পারিনি। ভাই করছে সেই ইয়েতে আবেগে আমরা ধৈর্য না থাকতে পেরে আমরা চলে এসেছি 249 কিলোমিটার রাস্তা। গাড়ি চড়ে 9টায় গাড়ি ছেড়ে আমরা এই 6টায় 15 এখানে এসে পৌঁছালাম। তাই চলে এসেছি যে আল্লাহর ঘর আমরা চাই যে হোক। কেন ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম দণ্ড বাজাচ্ছে যে মুসলিমদের কোনো জিনিস করতে দেবো না, মসজিদ হতে দেবো না। এই আবেগ আমরা না রাখতে পেরে আমরা আল্লাহর ঘরের জন্য আমরা চলে এসেছি এই রামপুর থেকে। আমার নাম জুলফিকার খান।
लाइट में खुशियां तो आया तो बहुत से কেউ যাবে না এখানে